Okay, hello everyone. At sa balay sa atong mama og papanood ko lang ng live ni Julina ani. Dili ato lang siyang bisayon para klaro. So taga Bunawan ra man na sila no og duol-duol ra diri mga Bisaya ra. Ang mga issue ba magapil-apil ko ha. Bisag walay na ngayo sa ako ang kuan kanang opinion magapil-apil ko. So ingon ani ang ako ang nakita. Nag-live si May og ako jud siyang gihuman as in. Ako siyang change ang setting into 2 ang speed level niya kaya para dali ra siya mahuman. Nakita na ko dito ang daghanay kay og mga bashers, daghan kay mga comments dito ang grabe na sad kay ka judgmental gyud ay. I believe nga dili lang siya ang naa nga sitwasyon. So luoy siya sa part nga ana mitong ma-misinterpret ka, ma-judge ka, unya daghan dayon kaayo og mga istorya nga dili mao. Tungod kay mao man jud na siya ang nature sa tao, judgmental man jud ta kay taday mo tuotag sa dili day. Mo nang giingon sa Ecclesiastes nga dili daw ta dapat maminaw sa kung unsay mga ipangsulti sa kana murabag isirado na to ang ato ang mga dalunggan sa mga istorya sa uban kay para dili ta makadungog nga ato ang mga katabang ng curse na sa atoa or nagsulti nag negative sa atoa. So kay bisan gali daw kita sa atong kaugalingon makasulti man gyud ta og mga dili maayo sa uban, aminin ama gyud mga niana ang mga kuanday. So medyo taas ang iyahang live 1 hour pero iyaha ditong gi-explain kung unsa pud ang iyahang side ba. No nya daghanay kaayo og nangasuko kay dili daw klaro. Nalay part sa sugo dili siya okay. Wala niya giistorya kay puros na lang siya kung ako nang giistorya. Ako nang istorya sa tunga-tunga mo magtan-aw kay ang last po dili pud na siya klaro. So iyang gi-explain didto nga wala sila relasyon, walay nahitabo. Na misinterpret ni Ma'am Julina ang iyahang gipang-ingon. Lahi ang gipasabot ni Ma'am nga nagsorry siya kay ang iyahang punto nagsorry siya kay iyahang gipicturan ang kamot nila ni sir sa during sa paghilot ha unya gihimong gipicturan pero dili siya ang nag-wallpaper. Siguro gi-wallpaper lang to ni Ma'am Julina sa iyahang pag-live kay para mapakita niya sa iyang viewers nga o kani nga picture pero dili siya ang nag-wallpaper na ato. Unya syempre naman jud mga makita ang siguro sa point pod sa ako lang pod no sa part sa lalaki or sa bana ni Ma'am Julina mali siya in the sense nga kung magpahilot-hilot ka nganong magpahilot man ka sa para sa kung magpahilot ka di sa asawa ra nimo. Okay lang kung naatay katabang manugo ta pero sa mga personal na nga kuan marag dili na siya pwede nga inaana ka close so dapat na i-boundary mo na siya giingon nga na boundary dapat. So, paras po anong sasakyanan. Why not lahi ang mag-drive dito sa pikas nga car? Unya, kamo jud ang magpamilya, mag-uban kay para walay dagang huna-huna, para dili masakyan, para walay mga overthink. Kay gi-explain man in town sa bata nga kanang nagkauban sila sa car, kay upat sila kabuk na adidto unya. Sa pikas nga car, si ma'am ang nag-drive, apil ang mga anak. So kung para sa ako, dili ko mag-drive kung na akong bana, musakay ko sa sakyanan nga na akong bana, lahi ang padribon sa pikas nga sakyanan. Nga mag-uban jud mo, dili lain nga mga tao ang uban ang kauban niya sa lalaki kibali. Unya isa pa gina-explain sa ni May, wala ko naglaban kami ha, pero nakita na ko ang iyang punto. Gi-explain ni May nga kanang sa iyahang kuan sa mga uban-uban nila wala sila nga sila ra gyud duha ni sir. So para sa ako apod there is something na gyud kung sila ra gyud duha. Pero kung kana nga daghan dai mo nag-uban, dili na siya ingon nga naay something. Usahay lang pud jud ang mga istorya madugangan, makuhaan. Mo na siya delikado gyud no sa ato nga mga Pinoy kay daghan dayon kaayong musulsul, daghan kaayong musutsot. Unya nakita na ko nga sa side po ni Ma'am Jol, na siya trauma, wala pa na heal no tungod sa siguro kay na napakyas naman si sir atong miagi. So dili gyud na siya lalim, dili gyud na siya dali ibalik ang trust pag ang trust na gali makuana pero gipili man ni ma'am nga pasayloon si sir kay depende man pud na kung unsa gyud kalala ang ato ang mahimo gyud sa ato ang bana no. So sa ilahang case kay wala man yung ebidensya nga nag-uban nga sila ra duha nya perminti nga nag-uban nga sila ra duha unya naay mga ebidensya nga nagpatong gyud o naay mga nahitabo gyud nga naagyoy as in ba naagyoy makita ba naman kay CCTV sa live ni Ma'am Jules na CCTV nga nag-ingon didto nga tanan area sa iyahang balay naka CCTV. So kung naay CCTV dapat makita nga nisulod ba sa kwarto dito nagbuhat ana naaman na kay
wala man jud natulog ang Ginoo, ipakita man gyud sa Ginoo, pero kana mo'y klaro nga mga ebidensya. Dapat dili lang mag-base sa istorya sa mga katabang o sa uban nga mga kuan, kay pwede gyud iduot ang usa ka tawo kay naa gyud tay nature nga ning ana. No nga mosakay ta bisag wala gyud gay klarong bitaw si kuan ana obsessed gyud siya. Alam mo no, tao rin yung tatanan, makasasala ta, dili ta perfect, ato ang mga bana, mapakyas, kita po, naapot tayo mga failures, kanang mga katabang, kanang mga tao nga musulod sa ato ang life, napo na failures. Muna importante jud kaayo nga paminaw nato ang ato ang mga both sides, unya at the same time, natay heart bitaw nga mo forgive. Syempre, uban na mag-react yun, kaya ang inyo hagidayin, kuhaan na base ang kuan sa story sa Bible nga si Jesus ni ingon siya nga kinsa man sa inyo ang walay sala maoy muuna og bato ani nga babae kay prostitute man to siya nga babae. So walay nakaako og labay og bato sa babae kay kabalo sila tanan nga makasasala pud sila. So kita pod walay perfect sa atoa na atay inana gid nga nature mga inday ug mga undong. Mo na nga naka-filter na siya atong kilay. So mao to siya. So si ma'am, ako ang ikakuan lang is kinahanglan jud og prayer sa relationship kay wala gyud na ang yawa, gusto man jud nga mabungkag ang pamilya. So kinahanglan jud na siya i-renounce no nga kanang dili na ta magtuto og mga istorya bitaw nga kuan, forgive ang past. Lisod jud siya mag-heal kung kita-kita lang, pero by the grace of God ang ato ang kuan na lang is focus sa atong kaugalingon, unya dili kita mag-depend sa atong bana, di kita mag-trust sa mga tao. Sa atong kaugalingon ra gyud ta, unya magputa og boundaries. Ako kay di ko ganahan nga na mga helper or something. Ganahan ana So magputa og boundaries sa atong kuan. Mo siguro nang di ko padatuon sa Ginoo maayo. Kay di na ko na feel ang naapay laing magsulod sa atong